Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa ia ikut memantau perkembangan situasi di Iran di tengah tekanan militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Pernyataan itu disampaikan Putin saat ia menyambut Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dalam kunjungan resmi di Kremlin pada Kamis 29 Januari 2026. Pertemuan kedua pemimpin itu diawali dengan upacara penyambutan resmi yang kemudian dilanjutkan pembicaraan bilateral dalam format panjang. Agenda pembahasan mencakup berbagai isu strategis baik hubungan bilateral Rusia-Uni Emirat Arab maupun dinamika internasional khususnya di kawasan Timur Tengah. Putin menyatakan pembicaraan dengan Presiden Uni Emirat Arab juga akan menyinggung situasi Timur Tengah secara luas, termasuk konflik Israel-Palestina. Menurutnya, penyelesaian masalah Palestina menjadi kunci utama bagi stabilitas kawasan. Ia menilai solusi tersebut penting untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Selain isu Palestina, Putin menegaskan bahwa Rusia mengikuti dengan cermat situasi terkini di Iran di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ancaman eskalasi konflik. Ia menyatakan keinginannya untuk membahas isu Iran tidak hanya dalam pertemuan resmi yang panjang, tetapi juga dalam format diskusi yang lebih terbatas dengan Presiden Uni Emirat Arab. Конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке. Все эти вопросы мне бы хотелось с вами обсудить не только вот в таком широком, но и в узком составе. Dalam pertemuan tersebut, Putin secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Uni Emirat Arab atas perannya dalam memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina, serta menjadi tuan rumah pembicaraan terkait konflik tersebut. Menurut Putin, Uni Emirat Arab selama ini berperan sebagai mediator dalam sejumlah isu sensitif internasional, termasuk upaya kemanusiaan dan dialog keamanan di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Осуществляется координация по актуальной международной проблематике. Наши подходы во многом совпадают. Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. Вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах. Мы это высоко ценим, Ваше Высочество. Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации.